Nalusaw na tuloy. Nalusaw na tuloy. Paya, nalusaw na. Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Magsalit ka na tayo. Ano bang... Dapat kayo dito dayon. Ni asawa mo dayon. Huwag ka na mag-ano dahi. Ako na mag-decor sa kasal mo. Dito. Dito? Ayan o. Kahit saan gusto i-decor Cute kita. decoration. Buti kung ano, tawag nyo, nandiyan pa rin bulaklak mo. Hindi dito. Pero kung gusto mo. Day, simple lang, Day. With Ate SP. Hi! Welcome to my vlog. Ay! Day, daran, dan, daran. Here is the honor. Sus, ginuho mo Mariel. Hi Hi! guys. Ang ganda naman na Inday. Alright guys, see you later. Bye.